गजपति जिला उदयगिरी पुलिस द्वारा 11 बस्ता गंजेई जबत 2 जन गिरफ। गजपति जिला उदयगिरी थाना पुलिस द्वारा 11 बस्ता गंजेई समेत गोटे बोलेरो और 2टी मोटरसाइकल जबत करिछि। एही घटना रे पुलिस 2 जन को गिरफ करिथिबा बेले 3 जन फेरार हो जाइछन्ति। गजपति जिला आरक्षी अधीक्षक जतीन्द्र कुमार पंडा निज कार्यालय रे अनुष्ठित होइतिबा सांबादिक सम्मेलन रे गणमाध्यम को सूचना प्रदान करिछन्ति। सूचना मुताबिक उदयगिरी थाना पुलिस पेट्रोलिंग करुथुला बेले कंकड़ागुड़ा तुमन रास्ता रे गाड़ी नंबर ओडी 07C 7688 बोलेरो गाड़ी एवं गाड़ी नंबर ओडी 201895 हीरो स्प्लेंडर वो ओडी 07AF 7569 होंडा मोटरसाइकल रे जाउथुबा किछि लोक पुलिस को देखि द्रुत गति रे जीवाको उद्यम करथिले। पुलिस संदेह सह सेही गाड़ी गुडी को अटकाई जांच करथिला। बोलेरो गाड़ी को पुलिस खान तलाशी करिबारु सेथिरे 11 बस्ता गंजेई थिबा देखिथिला। घटनास्थल 11 बस्ता गंजेई को जबत करने सह 2 जन व्यक्ति को गिरफ करिथिबा बेले अन्य 3 जन सेठारु फेरार होई जाइथिले। गिरफ होइथिबा गंजेई चोराचालनकारी माने हेउछन्ति टिकामाला ग्रामर मानुएल आनंद ओ ओस्मान आनंद एवं घटनास्थल एही ग्रामर टुनाबीर प्रमोद आनंद और सेरंग थाना अंतर्गत गुम्मा ग्रामर रोशन जेना बोली जना पड़ी। मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे गंजेई को ओजन करा जायथिला। जबत होइथिबा समुदाय गंजेईर परिमाण 3 क्विंटाल 85 किलोग्राम होइथिला एवं जहार आनुमानिक बाजार मूल्य लक्षाधिक टंकार ऊर्ध्व हेबो बोली जना पड़ी। एने उदयगिरी थाना केस नंबर 167/24 निश्चेतक औषध और मानसिक प्रतिक्रिया उपादान आईन 1985 NDPS एक्ट रो 20(2) ग 25/29 धारा रे मामला रुजु करी अभियुक्त को कोर्ट चालन करिछि। एही मामलार तदंत एसआई संदीप हेम्ब्राम करुथुबा जिला आरक्षी अधीक्षक श्री पंडा गणमाध्यम को सूचना प्रदान करिछन्ति। माने जानिछन्ति गंजेई विरुद्ध रे गजपति पुलिस रो अभियान जारी रहिछि एवं सेही क्रम रे गतकाली हमर उदयगिरी थानार ऑफिसर एवं स्टाफ सबदिन भली गंजेई विरुद्ध रे जो पेट्रोलिंग जो नाका चलीछि से माने गंजेई रो निर्दिष्ट संधान पाई कंकड़ागुड़ा एवं तमान गाँ रास्ता रे पेट्रोलिंग करुले। सकाळ प्राय 6टा समय रे गोटे बोलेरो गाड़ी एवं तार आगे रे 2टी बाइक रे किछि माने गंजेई चोरा चालान करुथुवा लोक से रास्ता रे बोलेरो एवं बाइक रे गंजेई नहीं जाउथुवा समय रे सेमाने से बोलेरो को एवं बाइक को अटकेवा को चेष्टा करथिले। घटनास्थल 3 जन दुर्बृत्त माने मक्का कियारी भितर पसी चंपट मारिथिले किंतु एमाने बोलेरो गाड़ी एवं 2टी बाइक सह से बोलेरो गाड़ी रे थिबा गंजेई बस्ता गुडी को जबत करथिले। सेमान को अटक रखी सेठारे से एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिक्वेशन करी घटनास्थल को नहीं एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे बोलेरो गाड़ी तलाशी निया जायथिला। तलाशी नेबारु 11टी बस्ता रे 3 क्विंटाल 87 किलो गंजेई थिबार देखा जायथिला। ताकू सेठारे एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवं साक्षी मान उपस्थिति रे ओजन करा जायथिला। या व्यतीत गोटे होंडा कंपनी रो बाइक एवं गोटे हीरो होंडा स्प्लेंडर 2टी मोबाइल सेमान को पोजीशन रु जबत करा जायथिला। उदयगिरी थाना रे NDPS धारा रे 167 नंबर केस रजिस्ट्री करा जायछि। सेमान को गिरफ करा जायछि। 2 जन दुर्बृत्तों को गिरफ करा जायछि एवं सेमान को आज कोर्ट चालान करा जाउछि। अन्य जो दुर्बृत्त घटनास्थल खसी पड़ैछन्ति
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ, ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ଥିଲେ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ, କାହା ପାଖକୁ ନେଉଥିଲେ, କାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖବର ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କେସ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା କି କ'ଣ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ବଜାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିଏ କରୁଛି, ଚାଲାଣ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ କାହା ପଜେସନ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବେଳେ ଜବତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାଯାଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚାଲାଣ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କିଛି ମାତ୍ରା କରିଛୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଡ୍ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମକଦ୍ଦମା କରିବୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଦିନର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ସବୁଦିନର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଲାଣ, ଗଞ୍ଜେଇର ଚାଷ ଏସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି, ସବୁ ଥାନାର IIC ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯିଏ ବି କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଥାନାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ସେ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ବେଳେ କୌଣସି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ ବି ନଜରକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ନେବା କଥା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସେୟା ନିଆଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ।